मैं अपने कमरे के दरवाजे के सामने बैठी थी। मेरे बच्चे मेरे साथ ही चारपाई पे बैठे थे। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चे आसपास के घरों से आने वाली गोश्त की खुशबू सूंघ सूंघ कर मेरी तरफ देखते और कहते कि अम्मी हमें भी गोश्त चाहिए, हम भी गोश्त खाना चाहते हैं। लेकिन मैं मजबूर और लाचार थी। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और ना ही मेरे पास कोई गोश्त था। घर पर बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। कैसे अपने बच्चों को दिलासे देती और कैसे इनसे कहती कि मैं तुम लोगों को गोश्त ला कर दूंगी। बच्चों की आंखों में गोश्त की चाहत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे बार बार अपनी वो पिछली ईदें याद आ रही थी, जब मेरे घर में हर चीज़ वक्त से पहले मौजूद हुआ करती थी। ये गोश्त बाकी लोगों के लिए तो ईद की बात होती थी, लेकिन हमारे घर में रोज़ाना कितना गोश्त पका करता था। वाकई में वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैंने आंखें साफ की और आसमान की तरफ देखा। दिल ही दिल में दुआ की कि खुदाया कोई तो ऐसा बंदोबस्त कर दे कि मुझे अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। आंखें साफ करते हुए कुछ देर सोचने के बाद मेरे दिल में एक उमंग सी आई थी। मैंने जल्दी से अपने बच्चों को कहा, उठो बच्चों, चलो तुम्हारे ताया जान के घर चलते हैं। तुम्हारी ताई अम्मी का सुबह पैगाम आया था कि इनके घर में दावत रखी हुई है। शाम के वक्त में इनके घर आ जाऊँ और इनके काम करूं। मैं वहां जाकर काम करूंगी। इंशाल्लाह वो हमें गोश्त खाने के लिए दे देंगे। फिर आप लोगों की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आप लोग भी गोश्त खा लेंगे। कुर्बानी का मेरे बच्चे बेहद खुश हो गए थे। जल्दी से उछल कूद करते हुए वो मेरे साथ चलने लगे। मेरे जेठ का घर कुछ दूर नहीं था, बस 5 घर छोड़कर इसी गली में था। अपने बच्चों को साथ लेती हुई मैं अपने जेठ के घर पहुंची थी। मेरी जिठानी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे यूं आता देखकर जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, अरे भाई शनाज, तुमने तो बहुत देर कर दी। देखो मेहमान आने वाले हैं, अभी तक बहुत कुछ रहता है। जल्दी से आ जाओ और काम करना शुरू कर दो। बच्चों तुम लोग जाओ और खेलो। जब खाना तैयार हो जाएगा और खाने का वक्त होगा तो तुम लोगों को बुला लेंगे। अभी जाओ और बाहर जाकर खेलो। इसने मेरे बच्चों को अपने बच्चों के साथ बाहर भेज दिया और फिर मैं भाग भाग कर काम करने लगी। सबसे पहले मैंने किचन में पड़े हुए तमाम गंदे बर्तन धोए थे और फिर इसके बाद किचन में जो खाना मेहमानों के लिए तैयार हो रहा था उसे भी मैंने संभाल लिया और बाकी कुछ जो रहता था वो भी मेरी जिम्मेदारी लगा दी गई थी। मैं खुशी खुशी सारे काम कर रही थी। भले ही मेरे शौहर को गुजरे हुए अभी 1 हफ्ता गुजरा था। मुझे इस वक्त तो इद्दत में होना चाहिए था, लेकिन मैं खुद इद्दत में नहीं बैठ सकती थी। अगर मैं इद्दत में बैठ जाती तो मेरे बच्चों का क्या होता? मेरे बच्चों को कौन खिलाता? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था। काम करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि मेरे बच्चों को कुर्बानी का गोश्त खाना नसीब हो जाएगा। किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने ड्राइंग रूम में जाकर ड्राइंग रूम की सफाई करना शुरू कर दी थी। डाइनिंग टेबल पर बहुत सी धूल जमी हुई थी। डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से साफ किया, फिर बर्तन धोए और फिर खाना मेज़ पर सर्व करने लगी। करीबी करीबी सभी रिश्तेदार मौजूद थे। जिस तरह मेरे जेठ के घर पहले ही हमेशा कुर्बानी के पहले दिन दावत रखी जाती थी, आज भी वैसे ही थी। मुझे भी आज यही लग रहा था कि हमेशा की तरह आज भी मुझे डाइनिंग टेबल पर वैसे ही मेहमानों की नशिस्त में बिठाया जाएगा। लेकिन ये मेरी भूल थी। अब सब कुछ बदल चुका था। मेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा था और अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। अब मेरा कोई परेशानी हाल नहीं था। चनाचा मैंने जैसे ही टेबल पे खाना सर्व किया, सभी लोग आकर टेबल पर अपनी अपनी नशिस्त संभाल कर बैठ गए। जबकि मैं जब बैठने लगी तो मेरी जेठानी मुझसे कहने लगी, अरे शनाज, ये तुम कहाँ बैठ रही हो? तुम जाओ और किचन में जाकर काम देखो। जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूँगी, तब तुम आकर खाना खा लेना, अभी जगह भी बहुत कम है। ये कहते हुए उन्होंने मुझे किचन में भेज दिया। मैंने इन्हें हैरत से देखा था। ये मेरी वही जेठानी थी जो हमेशा मुझसे इतने प्यार और मोहब्बत से पेश आती थी, मेरी इतनी इज्जत किया करती थी। लेकिन आज इसकी आंखों में यह अजनबियत कैसी थी? ये मुझे बिल्कुल एक मुलाजमा की तरह ट्रीट कर रही थी। लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी? एक वक्त का खाना खाने के लिए और अपने बच्चों को गोश्त खिलाने के लिए मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना था। मैं खामोशी से किचन में आ गई। किचन में एक बड़े से पतीले में इनका दूध रखा हुआ था। मैंने इसे उबालने के लिए रखा और सभी पतीले और सभी बड़े बड़े बर्तन उठाकर इन्हें मांजने लगी।
तब तक खाना भी लोग खा चुके थे। जब सभी लोग खाना खाकर महफिल बर्खास्त करके चले गए, तब कहीं जाकर मुझे और मेरे बच्चों को एक साथ वही किचन के फर्श पर बिठाकर खाना दे दिया गया। ये सब कुछ इतना गैर इरादी तौर पर मेरे सामने हो रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं कुछ बोलने की हकदार भी नहीं थी। अगर मैं कुछ बोलती तो शायद इन्हें बुरा लग जाता और मुझे अपने घर से भी निकाल देते। लेकिन मुझे अपने बच्चों का पेट पालना था, जिन्होंने शायद 2 दिन से कुछ खाया पिया ना था। मेरी जेठानी कुछ लम्हों बाद आई और मेरे सामने खाना रखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा और आंसू बहाकर इससे मदद की अपील की। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। माँ बाप मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया था, मुझे अच्छी तालीम दी और फिर इसके बाद जब मैंने एफएससी मुकम्मल कर ली तो मैंने घर में रहकर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी माँ का कहना था कि बच्चियों पर तालीम इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि वो बशऊर हो जाए, और फिर इसके बाद बेटियों के लिए यही ज़रूरी है कि वो घरदारी सीखें। हर बेटी को बस आगे जाकर यही घरदारी करनी होती है। बस हमारा मकसद ये है कि बच्चियाँ बशऊर पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए कि इन्हें घरदारी का शौक़ ही ना रहे। मैं चाहे माँ बाप की इकलौती थी, लेकिन मेरी तरबियत इस तरीके से की गई थी कि मुझ में कोई भी बुरी आदत नहीं पाई जाती थी। ख़ानदान भर की लड़कियों में मेरी नेक नामी बेहद मशहूर थी। यही वजह थी कि ख़ानदान भर की सभी माएँ मेरे लिए अपने बेटों के रिश्ते मांगने चली आया करती थी, लेकिन मेरी अम्मी किसी को भी हाँ नहीं करती थी। मेरी अम्मी का कहना था कि मेरी बेटी जिस रिश्ते पर खुद राज़ी होगी मैं वही रिश्ता करूँगी। मेरे माँ बाप दोनों ही इस्लामी असूलों पे चलने वाले थे। हमारे ख़ानदान भर में लड़कियों के साथ होने वाली ये तमाम ज़्यादती वो देख रहे थे कि वालिदैन किस तरह से अपने फ़ैसले अपने बच्चों पर मुसल्लत करते हैं, खुसूसी तौर पर लड़कियों पर। और मेरे अब्बू और मेरी अम्मी इस बात के सख्त खिलाफ थे। इनका कहना था कि जब तक बेटी अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फ़ैसले पर खुद नज़रसानी नहीं करती, तब तक हम कौन होते हैं कि इसकी ज़िंदगी के फ़ैसले करें। बस हर रिश्ते पर मेरी माँ मेरे साथ डिस्कस करती और मुझे तब तक बिल्कुल भी शादी नहीं करनी थी। और मैंने कहा, अम्मी मुझे किसी से अभी शादी नहीं करनी, जब तक मेरा दिल करेगा तब मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ पूरी उम्र रहना चाहती थी। लेकिन आखिरकार आज तक इस दुनिया में कौन सी बेटी रही है जो अपने वालिदैन के साथ हमेशा रही हो। आखिरकार हर बेटी को अपने वालिदैन से दूर होना ही पड़ता है। मेरे बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी तो इन्हें मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। वो चाहते थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ही अपने घर का कर दें और फिर सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और अपने आखिरी लम्हात गुजार सकें। इन्हीं दिनों हमारे ख़ानदान के कुछ घरों में शादियां होने लगी थी। अब्बू की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से अम्मी भी इन शादियों में शिरकत नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे इन शादियों में भेज दिया गया था। इन्हीं में से एक शादी पर मेरी मुलाकात ज़फ़र से हुई थी। ज़फ़र एक बहुत अच्छे और पढ़े लिखे इंसान थे। इनसे मेरी मुलाकात इनकी अम्मी के घर ही हुई थी। इनकी अम्मी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा मिलनसार थी। मुझे देखते ही मुझसे प्यार से बात करने लगी थी। इनके साथ ही ज़फ़र भी बैठे थे। बातों बातों में पता चला कि मैं अहमद इकबाल की बेटी हूँ, और यूँ पता चल गया कि ज़फ़र के बाबा का हमारे बाबा के साथ खासा पुराना रिश्ता है। वो कज़न्स होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। इनसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई थी। इस दिन के बाद से हमारे घर इन लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो चुका था। आंटी मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी। ज़फ़र से भी मेरी अक्सर बात होती रहती थी। कुछ रोज़ गुजर जाने के बाद अचानक ही जब वो हमारे घर आए तो मुझे तो बिल्कुल ही यकीन नहीं आया कि वो किस लिए आए थे, क्योंकि वो मेरे लिए ज़फ़र का रिश्ता मांगने आए थे। ये बात दुरुस्त थी कि ज़फ़र मुझे अच्छा लगता था। मैंने आज तक कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन न जाने क्यों ज़फ़र से बात करना मुझे अच्छा लगता था। यही वजह थी कि इस रिश्ते के लिए मैंने हाँ कर दी, और फिर पापा बहुत खुश हुए थे। उन्होंने मेरी मर्ज़ी जानने के बाद मेरा निकाह ज़फ़र से कर दिया था। निकाह के 2 दिन बाद की तारीख रुखसती रख दी गई। इन 2 महीनों में शादी की तमाम तैयारियां की जानी थी। आखिर सब कुछ करने के लिए 2 महीने बाद
میری رخصتی ہوئی اور میں ظفر کے گھر شادی ہو کر آ گئی۔ ظفر ایک نہایت ہی شریف النفس انسان تھے، خوش مزاج انسان تھے، مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے جب سے مجھے دیکھا تھا تب سے وہ اپنی امی کا سر کھائے جا رہے تھے کہ وہ رشتہ لے کر میرے گھر جائے، اور یوں ان کی امی ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھی، اور پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارا رشتہ ہو بھی گیا۔ زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی، ان کی بہت اچھی جاب تھی، ہمارے گھر میں ہر چیز وقت سے پہلے موجود ہوتی تھی۔ شادی کچھ عرصے بعد بابا کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، امی انہیں ہسپتال لے کر گئی، اور ہسپتال سے واپس آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تب میں بہت اکیلی ہو گئی تھی، بس دنیا میں میرے والدین ہی تھے جنہوں نے ہمیشہ مجھے بڑے ہی پیار اور محبت سے لاڈ سے پالا تھا۔ اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو میں کیسے آرام اور سکون سے رہ سکتی تھی؟ خاموشی سے بس رونے پر اکتفا کرتی رہی۔ اس سارے وقت میں میرے ساس اور میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا۔ بابا کے 40ویں کے بعد جب واپس اپنے گھر لے گئے اور میں اپنے گھر میں رہنے لگی، تب معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور یہ ہمارے لیے نہایت ہی خوشی کی بات تھی۔ ظفر تو اس خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی تھی، سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا، لیکن بچہ پیدا ہونے سے 2 ماہ پہلے ہی میری ساس بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میری وہ ساس جو مجھے بالکل اپنی ماں کی طرح لگتی تھی، اب تو میں دوسری بار ہی خود کو یتیم سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ اکثر روتی رہتی اور میرا رونا دیکھ کر میرا شوہر اکثر میرے ساتھ رہتا، مجھ سے بہت پیار کرتا۔ 2 مہینے بعد اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میری گود میں ایک چاند سا بیٹا آ گیا۔ اب میری زندگی بدلنے لگی اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی۔ کرتے کرتے زندگی کے 6 سال گزر گئے اور میرے 3 بچے ہو گئے۔ زندگی بہت اچھے سے چل رہی تھی، گھر میں سب کچھ موجود ہوتا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں میرے پاس موجود تھیں، لیکن خدا کا کرنا یوں ہوا کہ اس بار جب میرے شوہر اپنے کام کے سلسلے میں کہیں دور دوسرے شہر جانے لگے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ذی الحج کا مہینہ تھا اور قربانی آنے والی تھی۔ میرے بچے بہت خوش تھے کہ اس بار بھی عید قربان پر وہ گوشت کھائیں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، لیکن خدا کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ 2 ذی الحجہ کو میرے شوہر گھر سے باہر نکلے اور پھر راستے میں ہی وفات پا گئے۔ قربانی کے 7 دن پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ہمارے گھر میں جو کچھ بھی راشن وغیرہ موجود تھا وہ ختم ہوا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دوسرے شہر سے جب واپس آئیں گے تو سب کچھ لے کر دیں گے، لیکن اب تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ان کی کمپنی والوں نے بھی ہمیں یاد نہ رکھا تھا، یہاں تک کہ ہمارے اپنے رشتہ دار بھی ہمیں بھول چکے تھے۔ میرے 3 بچے تھے اور ان 3 بچوں کا پیٹ پالنا بھی بہت مشکل تھا۔ سوئم کے بعد تمام رشتہ دار منہ اٹھا کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے تھے، میرا خیال کسی نے نہ رکھا۔ پہلے تو پڑوس سے کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا تھا، لیکن اب تو کوئی بھی کچھ نہیں بیچ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے 7 دن گزرے اور جب عید قرباں آئی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے پڑوس والے سبھی لوگ میرا حصہ نکالیں گے، کیونکہ میں اس محلے میں واحد عورت تھی جو شاید اب صدقے اور خیرات کی مستحق تھی، لیکن کسی نے بھی میری طرف نہ دیکھا تھا۔ گھر میں راشن بھی موجود نہیں تھا، سارا دن روتے روتے گزرا تھا، بچوں کی فرمائشیں سنتے سنتے گزرا تھا۔ پچھلی عیدیں یاد آنے لگی تھی، لیکن اب ہو کیا سکتا تھا، قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ عید قرباں کے روز ہی میری جیٹھانی میرے پاس یہ پیغام لے کر آئی تھی کہ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح دعوت رکھ رہی ہے، اور مجھے بھی دعوت تھی۔ مجھے اس نے کہا تھا کہ میں وقت سے پہلے پہنچوں تاکہ میں اس کے ساتھ کام وغیرہ کروا سکوں۔ اس بات پر بھی میں راضی ہو گئی اور میں بہت خوش تھی کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں جاؤں گی، اور پھر وہاں پر بچوں کو عید قرباں کا گوشت تو کھانا نصیب ہوگا۔ وہاں جا کر اتنے سارے کام کرنے کے بعد جب کھانے کی باری آئی تو مجھے مہمانوں کے ساتھ نہ بٹھایا گیا۔ یہ بات مجھے عجیب لگی، لیکن پھر اس کے بعد جب سارے مہمان چلے گئے تو مجھے اور میرے بچوں کو کچن کے فرش پر بٹھا کر میرے سامنے جو کھانا رکھا گیا وہ 2 دن کا باسی تھا، اور 2 برتنوں میں سے ایک برتن میں ڈالا گیا۔ لوگوں کا جھوٹا کھانا بھی میرے بچوں کے سامنے رکھ دیا گیا، لیکن اس میں کہیں بھی گوشت کا کوئی ٹکڑا تک موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خدا نے کیسا نظام رکھا ہے، جو انسان صبر و شکر سے ساری زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی آزماتا ہے۔
میں نے اپنے دل میں یہ بات سوچی تھی، نہ جانے کیوں مایوسی اور کفر میرے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی عدت ختم کر دی تھی، بلکہ میں عدت میں بیٹھی ہی نہ تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ میں نے وہ کھانا وہیں چھوڑا، میرے بچے بھی وہیں کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک میری بیٹی جو سب سے چھوٹی تھی، وہ کٹوری لیے اپنی تائی جان کے پاس گئی اور کہنے لگی، تائی جان تھوڑا سا گوشت دے دے، میرا دل گوشت کھانے کا کر رہا ہے، یہ کھانا مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ ایسی سبزی تو روز کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں کھانا، تائی جان تھوڑا سا گوشت دے دے۔ اس نے یہ کہا تو میری جٹھانی نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ جڑا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک کرسی کی ٹانگ سے جا ٹکرائی اور اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور آنکھیں پونچھتی ہوئی کہنے لگی، نازیہ بھابھی آپ اچھا نہیں کر رہی۔ آپ یہ مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کارساز ہے، وہ اگر برا وقت مجھ پہ لا سکتا ہے تو آپ پر بھی لا سکتا ہے۔ خدا کے لیے خدا سے ڈریں۔ میرے معصوم بچے یتیم ہو گئے ہیں اور اس یتیمی کی حالت میں وہ اتنی مفلسی برداشت کر رہے ہیں کہ اب یہ آپ کے گھر سے میری محنت کا بنا ہوا کھانا مانگ رہی ہے تو آپ نے وہ بھی اسے نہیں دے رہے۔ میری جٹھانی نے جب یہ سنا تو انگلی اٹھا کے کہنے لگی، بی بی جب تک تم ہمارے سروں پہ مسلط رہی تو رہی، اب ہمارے سر پر مسلط رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم لوگوں کی یہی اوقات ہے، تم لوگوں کو زیادہ سر پر چڑھاؤ تو تم لوگ مزید ہمارا سر کھانے لگ جاتے ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہی کھانا دے دیا، یہی بہت ہے تم لوگوں کے لیے۔ اب جب کچھ کھانے ہم لوگوں کے لیے بچا ہی نہیں تو میں تم لوگوں کو دوں ہی کیا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں بس یہی کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی کہ دیکھنا شازیہ، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ بڑا کارساز ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی معصوم سی بچی کو اٹھایا اور باہر نکل پڑی۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، وہ اذیت سے رو رہی تھی اور بے ہوش ہونے کو تھی۔ میرے باقی بچے بھی میرے ساتھ تھے۔ رو رو کر میرا بڑا بیٹا کہنے لگا، امی وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، ہم گھر میں بھوکے رہ لیتے، لیکن ان کے گھر نہ جاتے تو اب حوریہ کو یہ چوٹ نہ آتی۔ میں اپنے بچے کی معصومیت پر مسکراتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ وہ کتنا ذہین ہو چکا تھا۔ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں آٹو کے پیسے ادا کر کے اسے اسپتال لے جاتی۔ اسی وقت رات ہو رہی تھی۔ خاموشی سے اپنے بچوں کو ساتھ لیے اسپتال کی جانب رواں دواں تھی کہ تبھی ایک گاڑی آئی جس نے مجھے ٹکر ماری اور پھر اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے کمرے میں موجود تھی۔ یہ کمرہ مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میرے وجود کو چھو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس عورت کو دیکھ کر میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے کندھے پہ چٹکی کاٹی، لیکن یہ حقیقت تھی۔ سامنے کھڑی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ماں تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ میں اپنی امی کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سارے غم میرے آنسو کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ جب رو رو کر دل بھر گیا تو میں نے کہا، امی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ زندہ کیسے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کیا ہوا تھا؟ تبھی میری امی کہنے لگی، بیٹا یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ جب میں تمہارے ابو کے ساتھ واپس آ رہی تھی تب ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن ہوا کچھ یوں تھا کہ ہماری گاڑی کے سامنے جو گاڑی تھی وہ ہماری گاڑی سے لگتی ہوئی دوسری گاڑی کے نیچے آ گئی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ برے ہی طریقے سے ہوا تھا، جبکہ تمہارے بابا نے مجھے گاڑی سے اسی وقت دھکا دے دیا تھا۔ میں بے ہوش ہو کر سائڈ پہ گر گئی تھی۔ سائڈ پر جھاڑیاں تھیں اور انہی جھاڑیوں میں چھپ گئی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں انہی جھاڑیوں میں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کہاں تھی۔ میں بہت زخمی تھی۔ کچھ خدا ترس لوگوں نے مجھے وہاں سے نکالا اور پھر میرا خیال رکھا، ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ کافی عرصہ میرا وہاں پر علاج چلتا رہا۔ میری یادداشت چلی گئی تھی۔ جب میری یادداشت واپس آئی تو میں اپنا گھر ڈھونڈنے لگی۔ اللہ اللہ کر کے مجھے اب میرا گھر واپس ملا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے سب کچھ مل گیا۔ اب میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، تمہارا جو پہلے والا ایڈریس تھا وہاں پر تم نہیں تھی، میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔
कोशिश कर रही थी कि तुम जल्द से जल्द मिल जाओ, और खुदा का करना यूँ हुआ कि आज इसने मुझे तुमसे मिला ही दिया। मैं रोते हुए एक बार फिर से अम्मी के सीने से लगकर कहा, अम्मी, जफ़र का इंतकाल हो गया है। इनके जाने के बाद मैं बहुत अकेली रह गई हूँ। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। और आज जब मैं अपने जेठ के पास गई, इनके घर जाकर मैंने बहुत सारा काम किया ताकि मेरे बच्चों को कुर्बानी का गोश्त खाने को मिल सके, लेकिन मेरी जेठानी ने मेरी बेटी को उठाकर पटक दिया। इसके सर से खून बह रहा था। अम्मी, मेरे बच्चों को कुछ खिला दो, मैंने रोते हुए कहा तो मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया और कहा, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारी बेटी हुरिया की मरहम पट्टी करवा दी है, इसे खाना खिलाकर सला दिया है, और तुम्हारे बाकी बच्चे भी खाना खा के सो रहे हैं। अब तुम भी आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। खुदा कितना बड़ा कारसाज है, जब एक दर बंद होता है तो बेशक अल्लाह ताला 100 दर और खोल देते हैं। बेशक वो बड़ा रहीम और करीम है। मैंने अपनी आंखें साफ की और इस रात में अपनी माँ के सीने से लगकर सुकून की नींद सोई थी। दूसरे रोज़ मेरी आंख खुली तो अम्मी मुझे बता रही थी कि मैंने तुम्हारे जेठ और जेठानी का पता किया है। तुम जानती हो रात इन पर कैसे क़यामत गुजरी है। तुम्हारे जेठ का बड़ा बेटा एक्सीडेंट में अपनी दोनों टांगें हार चुका है। अब वो बिस्तरे मार्ग पर पड़ा है। दवा करो कि इसकी जान बच जाए, इसकी टांगें तो चली गई हैं। ये बात सुनकर तो मेरे ऊपर जैसे घड़ों पानी पड़ गया था। काश मैं इस वक्त अपनी जेठानी को बद्दुआ ना देती। काश मैं इसे ना कहती कि अल्लाह का अरसाज है, वो देख रहा है। बेशक अल्लाह ताला किसी का एहसान नहीं रखता, बेशक अल्लाह ताला किसी पे बोझ नहीं रखता। वो हर किसी के बदला इसी तरीके से लेता है। इंसान समझ भी नहीं पाता इसने मेरा बदला मेरी जेठानी से इस तरह से ले लिया था। लेकिन मैंने मसले पे गिर गिर कर इसके बेटे के लिए दवाएं की, और फिर मुझे पता चला कि वो सेहतयाब भी हो चुका है। लेकिन अब वो सारी ज़िंदगी चल नहीं सकेगा। मेरी माँ ने अपने नाम की हुई सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। आज मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक हूँ। मैं अपनी माँ के साथ अपना बिजनेस संभालती हूँ, और मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। बेशक इंसान पर बहुत कड़ा वक्त आता है, और जो इंसान इस कड़े वक्त में अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, ना करना नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला भी इसे इस वक्त में अकेला कभी नहीं छोड़ते। बेशक अल्लाह ताला हमेशा हमसे इम्तिहानात लिया करते हैं, जिसमें इंसान इम्तिहान में पास हो जाता है। इस इम्तिहान के बाद अल्लाह ताला इसे ऐसा सब कुछ अता कर देता है वो सोच भी नहीं पाता। अब मैं अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हूँ। भले ही मेरी जेठानी के साथ जो हुआ वो मेरी बद्दुआ का नतीजा हो, या शायद वो खुदा की कुदरत हो, लेकिन मैं अब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ। इसके बाद अब मैं किसी को बद्दुआ नहीं दी। इसके बाद मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोए। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कई फलाही अदारों के साथ काम शुरू किया, ताकि मेरी ज़िंदगी का भी कोई मकसद हो। मेरे कारोबार से जितनी आमदनी आती है, इसका एक हिस्सा मैं रखती हूँ और बाकी सब लोगों को खाना मुहैया करती हूँ। और जो जो चीज़ इन लोगों के लिए ज़रूरी होती है, वो ज़रूरत का सभी सामान मैं इन लोगों को देती हूँ, ताकि कोई भी औरत मेरी तरह मुफलिस ना रहे। ख़ास करके यतीम और बेवा औरतों की मदद करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह का बेतहाशा करम है, इसने मुझे इतना नवाजा कि बेशक वो एक दर बंद करता है और 100 दर खोल देता है। बेशक वो मुश्किलात के साथ आसानियाँ पैदा करने वाला है। बेशक वो आजमाइशें देता है, और आजमाइशों के बाद सब्र का जो मीठा फल सिला देता है, वो किसी से कम नहीं होता। जो शख्स भूख काटता है, इसे एहसास होता है भूख मुफलसी क्या चीज़ है। मैं करीब से ये सब जानती हूँ। मैं एक ऐसे अदारे से मुंसलिक हूँ जिसमें भूखे बच्चों को खाना पीना मुहैया किया जाता है। मैं खुदा का बेतहाशा शुक्र अदा करती हूँ। बेशक इसने मुझे जितनी मुश्किलात से गुजारा, इसके बाद इसने अब मुझे सभी मुश्किलात से निकाल कर मेरे सारे दुख और दर्द दूर कर दिए। अपनी वालदा का वो दुख जो इतने सालों से सह रही थी, अब मुझे मेरी माँ भी दोबारा वापस मिल चुकी है। और फिर इसके बाद मुझ पे ये भी बात वाज़ेह हो चुकी है कि अल्लाह ताला मुझसे करते हैं। बाज़ार जो हमारी आंखों के सामने होता है, हमें वही सच लगता है, लेकिन अक्सर वो झूठ होता है। जिस तरह मेरी माँ का वो जनाजा जो मेरी आंखों के सामने उठा था, वो मेरी माँ का नहीं बल्कि किसी और लावारिस औरत का था, जिसे अल्लाह ताला ने हमारा सहारा देकर इसकी आखिरी रस्मात अदा करवाई थी। बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़ा कर्जाज है।
خدا را اپنے ارد گرد کے سبھی لوگوں پہ نظر رکھیے۔ اس عید قرباں پر ان لوگوں کا خیال کیجیے جو مانگنے سے گریز